panda nani bagi nasi tongja kapal itu tak terbukti jodoh lam sugo tini jorani kok panda wo tini 18 tarik Oktober 2025 সাল বারে tini সাল কতর কক তোমার মো সাহিত্য বুখাঙ্গরি বাগি সমিত jorani kok panda wo tabuk to matai jora palyako matai jora palyako hino Diwali eba Diwali tai nya ke ba chatini ter जों माननाय बोसोरनि 20 तारिख केतो नर सैमानो कक तां सालक्लायो सोमबार इनके सोमबार रो आ दिवाली ताई बिसिब्रम नि हाय खलाय ओहनि बाराव ताक्लाय किसाजों जुदा तामनि हिनबा मताय काय रक ताक्लाय कतर रां गोबां सबाय असमताय का माहाय खैनो काय दंगो नों असमताय रो बा दिवाली मताय रो गणेश मताय नि बिश्वकर्मा मति तांसा खाय जों मताय खुलुमलायखा ताय आ तांसा मताय खुलुमान बिसिङाव गोबां रां सबाय बर गोबां बेरायलेमानि बिसिंति नुकजागै साइमानखा बर यागो रां पैसा किसा तंबाय ताबो केबा राबार खाय केबा चाकरी खाय केबा बानिया खाय आवताय सोर्स किसा तंबानि बिसिंतै नुकजागै तंखा जदिও सरकार दाबि खालायगा ताबो माइकेबा माचाया नै tabuk tumuno kebo bial biheta klai toke जों कक्टमा थुने रंनो न खाके जों नगनि दुखु दो सरमो सानि तो बाद दो तंगनो फेबा आं तिनि जे ताबु कक सानाय तो मका टेर ओ टेर रंगा के गथां तंगन बागै कायसा ड्रप केबा थपसा जों दै गरै इनि तंगो जरो दै थपसा मानुमनि आबु बुन काहे लांमा दैनो लांमा हनजर अबायनो जों गथां तंगन बागै जों बरबै बर कथाय तंगन बागै हदा रागना बागै आं मिया बसाका अबो कायसा सिरिया रागना बागै tongthok ter sokpayo tongthok kuthumung tongthok malaimung englayo aboni bagino norok saimano tripura hani jotun sai kotor khlainai dipani tayo ter khaijago udaipurni tripura sundari motai nogo ge taklai tripura sundari motai nogo borok chaya ongunai taklai mondir bo katal tangdrop abro tui je tini a south district ni SP किरण कुमार के तिनी प्रेस मीट खाई सकला क्या एमएलए टंखालो यो अभिषेक देव राय ताई टंखा डीएम साउथ नि डीएम रिंकु लाठेर सरो प्रेस मीट खाइमेले बिसिति मताय जरो ताव तिया खाइजाखा जुगल जाखा आबो सामानि खराग्रादि आबो यागलो चिनि दुखु दसनि कक्टमार बो सालायना उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी हम लोग प्लेन क्लोथ में भी ज़्यादा रख रहे हैं तो पिक पॉकेटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए हम लोग पूरा अलर्ट है और सफिशिएंट मूवमेंट स्टाफ भी है और पूरा डिटेल में हम लोगों ने सिक्योरिटी करी। मेला पे विदाउट यूनिफॉर्म कोई फोर्स है क्या? हाँ वही प्लेन क्लोथ में हम लोग साधारण वर्क में उसमें भी सफिशिएंट फोर्स। पिक पॉकेटिंग का जो इशू होता है हर साल बहुत दूर से आते हैं लोग वो लोग ही ऐसा करते हैं तो इस बार इसके ऊपर कोई काम होगा? हाँ इसलिए हम लोग जो प्लेन क्लोथ में हमारा जो फोर्स है इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन उसको बढ़ाएंगे। और सिक्योरिटी में और क्या है वीआईपी के लिए और कुछ हादसा हो जाए तो क्या है सिक्योरिटी? नहीं हम लोग पूरा एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट और ये अलग इसका एग्जिट ये सब किया है। उसके अलावा तो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस मेडिकल टीम सब। तो सीसीटीवी वॉच टावर कितना है अभी? टोटल हम लोगों ने 37 सीसीटीवी लगाया है, वॉच टावर 10 लगाया है। इसके अलावा पुलिस असिस्टेंस बूथ लगाए हैं 8 और ड्रॉप गेट्स 28 है। डिटेल खाबनि ताते बुकुक चों फरिkai turuk kok temawo जों यात्री बारक लायानो kok temangka bahai खातुं माने कक तमानो रां साइबेग्रानो आबो याग्रो खास खामानि ककनाले दर रमा सासिनाय आव कक तमा तो खातुं दरे बतंगो खास खातक मानि बो दंगो मन्त्रीफ्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब भी सोशल मीडिया नि बिसिंति साख्लायखा जे नेशनल मेडिकल कमिशन NMC 2025-26 रां बिसि नि सिमी आगरतलानि गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेज नि बागै काइब्रि कटाल PG पोस्ट रन बागै गसि मुरखा आरो बिसिङै MD रेडियो डायग्नोसिस दुइटा आसुथाय दुइटा सीट ताई MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन दुइटा सीट परिनायनि बागै गसि मुरखा
montrokra hasteni sak naimung samung botang rokno tebo kaham hamkrai ingjak sepsap rokni sepsap bang ran naharbung banyo o kahe nangkuk mani yapri bosaka haste hapang o bai katal Tripura Snamti Senani bagai samung tangi tongo beskangni asai songrokno jungjal yakarni bagai amno karibo montrokra Dr. Manik Saha bini page bo bosaka je lai thangnai 10 dino Tripura Police tai je IB bedek ro naituk mani bisingtei phekjangnai mani nyo kasunani naituk mungo tebo krat khlaikya aboni bisingtei nyo sidi rom mankha 896 kg kop sirap bromkha 90617 ta botol yaba tablet 180 ta tai heroin 27 kg 78 গ্রাম আর জরাও যতই 15 টা NDPS রাজা বিশিংতি কেস খাইজাখা 16 জনানো রমজাখা কক্সিলসা জাগনাই রগ্ন Tripura Police হাস্তেনো ফেকজাংনাই নিসরাই মুংনি ইয়াকাগ্রনি বাগৈ ও যে গ্যাং অবরক বাই করঞ্জাক যত বরনো কেরংনি বিশিংও তুবনানি বাগৈ তাবক সময় তাংজাক গে তাবক সিকলা খদা রগ্ন ফেকজাংনাই কাকজাক ni thinang sokadona bagai zero tolerance raja ni bisitei samungtangi tongnai sawi khana rakha ingkai montrokra Dr. Manik Saha to obosor kaham malai mung tini chongbari ni awai mung ni lamo Bihar kendro ni Home Minister Amit Saha bai malai kha malai montrokra Dr. Manik Saha je khoroni ni bisingo juda thang ba rajniti tai hapangni kok blam rok bo salai kha tai hasteni halok robo salaikya tabo nai thegen kha montrokra asuk khlai tongo paya khainai yang thangi tong gai Tripura no jodi sobka sat sobka bikas khageni je paithak borokni paithak jora hamkare ren bagi samkhai tongke tamungui e Tripura oba borok bai borok nasrelai mani manthai mayangi chir khoklai mani tini gobang man nukjagi tongkha जों जे लुकुरक तामुनाय मानि सरकार तामु खलाय दं आरो बिचार खायै नगजाक सिजारक ताबुक सालाय दं मानि ना आंगरो सायखलारवानो जों हनै हनायो जे रों मन्त्रि बिकास देबो तायम साखौ एडुकेशन गरि जाखाय कायसा हदा दफा नि साकबाय थां हन्दी बोरै हन्दी जेराय हन्दी केबो कुचुक कायमेया नै किन्तु ओ जे रोंनि कक साय दं मन्त्रि बिकास देबो मा और जों मानिया दं तुमु मानि दं गाके तामनि बागि स्कुल रक ताबो गोबां मा मथाकजाक जे स्कुल फियकजागै दंखा आ फियकजागै दं मानि स्कुल सिमिनो गथांगो आइगोखे स्कुल मथागै बिद्या ज्योति रखनि खलायका बिद्या ज्योति खलाय मानि काहामनो फियाबा अन्न स्कुल रकनो मथाकजाखा आं बाय बाक्सा बरक जेराव स्कुल थांमाय आंनि थांका स्कुल मा परियाङै दंबायखा साबके ताबो स्कुल गभर्नमेंट स्कुल परिनाय बा साबके CBSE परिनाय साबके TBSE परिनाय बरनो खागमा हाय खलायखिबका Tripura Board of Secondary Education परिनाय निगाका ताबो तामसाराय सरकारके रां लाख रां रय मास्टारनो बेतन दै दङ किन्तु ताबो ओ जे मास्टारनि बसानि सिमिसेगै मन्त्रिनि बसा जरा जतरो प्राइवेट स्कुल परि तामंगै तुमुनो नों साखाम बा Tripura हा नोकनो सानो फाताले हानि कक बायतो आबो तो सारान कक करै फातार हाव बाहायनु नों साखामियांखे कलम कसांखे सरकारनि हस्पिटाल थांगिया तांगै प्राइवेट हस्पिटाल थांगै दं स्कुल परने अंकाकेबो नों किसिमिसे रां थाकेनो प्राइवेट स्कुल तांगै परि जागै दं के सिस्टेमो दुर्बल रां दङ नोंनि जे परि थानि इन्फ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेबां सरकारनिसै गाहाम दंके तांगै आरो शिक्षाया तांगै आरो डाक्टर गाहाम नायजोगै मानिया तांगै बरक रक आबो हायदि खारै दंबायखा अ सुमु साकनो सुबिदा नायखा मन्त्रि दरर तुमुनो अ सिस्टेम जायाखा सिस्टेम तो स्लाइमानो प्लान स्लाइमानो केरं सामनानि सामुं नंनियागो फान नंनियागो फियाबा तांगै बरक गभर्नमेंट स्कुलनि चालक नि दंखा गभर्नमेंट हस्पिटाल नि चालक नि दंबायखा बेलाय खेवाना मा सिंसा असुमुरंनि गथ जों बरमानाय आं तिनि कायसा सायखनारवानो आं जे कक्तमा साना थाङै दङ अबंकाय कलेज कयशहर डिग्री कलेज तामखे प्रोफेसर बकरै
guest lecturer rok kerja guest lecturer rok to contract basis bosor waisa eka mas dibagi khlai jago abo bo tabke boni meak pai nai contract pai thang pai ja tai je assistant professor ni associate professor ni borok jotono no Tripura University bo porikha khata nani bagi tlang thangmakia tabo college of bui hatai hakok bakhogui gari bara khibioi phaile phayo class singya ge aro je college of thangi class singya ka ta mungnai samusita panoi mano borok phalia pang mano college of bahanya abai deung subak sangi tongbakia tamugoi borok da kerei teacher da kerei na system da hamya tao bomo hai jengjal khare gere college phai college class ingya tam khlane student do obra rangni halo obra sumung ti salai tongai khalo pro কোন সেমিস্টারের স্টুডেন্ট ফার্স্ট সেমিস্টার আজকে কি ক্লাস হয়েছে এখন পর্যন্ত না স্যার হয়েছে না তো আজকে এটা তো পলিটিক্যাল সায়েন্সের বিভাগ আজকে কি পলিটিক্যাল সায়েন্স হয়েছে না ক্লাস না স্যার কেন লেগে উঠতেছে না জানো না ও স্যার টিচাররা তো কলেজে নাই কই গেছে তারা তারা তো ইউনিভার্সিটিতে গেছে পেপার চেকের লিখে এই কতদিন ধরে এরকম ক্লাস হইতেছে না 2-3 দিন এরকম আরো কতদিন হইতো না জানো না কিছু হয়তো স্যার আরো 2-3 দিনের এরকম হইব তোমার বাড়ি কোন জায়গায় ছিল বাচ্চা ফার্স্ট সেমিস্টার কি নাম তোমার শাহিনুল ইসলাম এই আজকে ক্লাস হইতেছে নি আজকে তো হইতেছে না আজকে তো 2-3 দিন ধরে হইতেছে না ক্লাস স্যার তারা মনে হয় ওই খাতাতে হাত গেছে আর ক্লাসে একটু কম কম হয় বাট পুরা কমপ্লিটলি হয় না এরকম কতদিন চলবো জানো নি ওই আর তো পক্কা হয় দিন পূজার পরে তো কেউ কন্টিনিউ হন না কোন সেমিস্টারের স্টুডেন্ট ফার্স্ট সেমিস্টার মানে সায়েন্সে না আর্টসে আছে তোমাদের রেগুলার ক্লাস হয়নি আজকে একটা হইছে সারাদিন একটা হয়েছে আর হয়েছে না কেলে কইতেছে না জানো নি না কলেজের সব প্রফেসর কিংবা স্যার ম্যাডামরা আয়নি জানি না কতদিন ধরে এরকম চলতেছে ক্লাস হইতেছে না সব আমরা তো বেশি আই না হইতে পারি না ও। আর মানে আগামী দিনেও ধরো আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার বা বুধবার এদিন হইছে ক্লাস মেজর ক্লাস হইছে ও সব Ingkai oke reng serai rong ni kok. Fiaba tabuk reng serai rong ni kok no kali. Serai rong ni kok no bukradi. Je tabuk teacher tongai rok borok joto na TET pass na nang nai. TET qualified na nang nai. Abo ni bagai nai tabuk je kebang ma bosor sakri khai phaja rok. Bong ni jora to sakri mana ni TET pass na nang yeble. Borok sudu se tumuno pass pa na bos ni bisingo phorangnai hingka ke TET pass ma khainai. Je khoroksa teacher ui dong khapon bosor suano bosor borok tabuk TET pass khaya bagi porikha mari dong sinai o system no chajaglia abgi reng शिक्षा भवन रोंनाय खुंनाय फरायसालि डेभेलपमेन्ट लायखा जे tabuk abahai system khai dongmani abono bujilaibani bisingtei mas namnai amno karibo je teacher ni tongnai ro borno thungjak mahai khlaijak khabaro khnai borni khadukuni ko সমস্ত এলাকাবাসী সকলের অর্থানুকূল্য এবং সাহায্যের ফলে এই আজকে আমরা পুরান মন্দির থেকে ধীরে ধীরে একটা নতুন মন্দির দাঁড় করাতে পেরেছি আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মন্দিরের মায়ের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আমরা উদ্বোধন করেছি সেই শঙ্কর মঠের বিশিষ্ট দুটি সংগঠন ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোড এবং ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক এইচবি রোড যৌথভাবে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে মিছিল করে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টরেটে ডেপুটেশন এসেছি আপনারা জানেন গত 1 সেপ্টেম্বর মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে একটি রায়ে বলা হয়েছে যে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে যাদের 4-5 বছরের বেশি চাকরি আছে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে টেট পরীক্ষায় বসতে হবে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে 2 বছরের মধ্যে তারা চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে যাবে এছাড়া যাদের চাকরি 5 বছরের কম আছে তাদের প্রমোশন পেতে গেলে পরে টেট বাধ্যতামূলক আমরা টেট পরীক্ষার বিরুদ্ধে করছি না আমাদের বক্তব্য হলো শিক্ষার অধিকার আইন 2009 যা 2010 সালে কার্যকরী হয় তারপরে যারা নিয়োগ হচ্ছেন সবাই টেট পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ করছেন কিন্তু 97 সালে 2000 আজকে 25 বছর আগে 30 বছরের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা সেই সময়ে
জবের উপরে চাকরি পেয়েছেন। আজকে কেন যে রায়টা দেওয়া হয়েছে 2025 সালে, যেটা 2010 সালে 9 সালের আইন 10 সালে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে, তার উপর তাহলে পুরনো শিক্ষকরা কেন দেবেন? সেখানে আমাদের বক্তব্য এই রায়টা সম্বন্ধে যে রেসপেক্টিভ এফেক্ট দেওয়া হয়েছে তার সম্বন্ধে অলরেডি কেরল সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার, তামিলনাড়ু সরকার রিভিউ পিটিশন করেছে। একই সাথে আমাদের সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন স্কুল টিচার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বা STFIও রিভিউ পিটিশন করেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ABPTও এই একই রকমভাবে রিভিউ পিটিশন করেছে। আমরা এই বিষয়ে আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছি যে আপনারা রাজ্যে প্রায় 4000-এর উপরে রেগুলার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষক, SH-এর শিক্ষক এবং বেসরকারি শিক্ষক যারা এই রায়ের পরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু আমাদের যে মেমোরান্ডাম দেওয়ার পরে খাবারে তাদের বুকুকসং অবকে ফরনাই রংনি জতালিক সুরনাই রব জুনজালো ফরনাই রব জুনজালো তাবো বাহাইকে বর্ণ চাপনাই আবো চাপনাই বাগিনত মন্ত্রী সভা কেরং নাখে কেরং সামদি রাজা নাখে রাজা সামদি সিস্টেম নাখে সিস্টেম সামদি তামুই আবহাই জুনজালনি তনাকলাই ও মডার্ন যুগ আবহাই সামুং সায়ানস চাপনাই বাগি ইঞ্জিনিয়ার দङ ডাক্তার दङ साइन्टिस्ट दङ जे जोंजाल नि दङमनि बा जे चाबजयानि दङमनि चाबनो बागै जतनो हेड अफ द डिपार्टमेंट दङ तामंगि अ जोंजाल खलाया खलाय अ जोंजालनो बुजबुइ बरनो साकाके तिनिও आन्दोलन नगरो नांखामु आं ताबु मेन मुद्दा कथा साना नायमा हके जे बरक खदानि 20 माह नि हिनजानाय फोरोंनाय र बरनोबो जोंजाल खिलाय जलिखा जे बरक थिनांनि देश नायकनाय र बरन नंनाय मन्त्री बरन नंनाय IAS अफिसार बरक अ स्टुडेन्ट ताबुक थांनाय र बरनोबो कलेजस से परि रियांगि दं खांके त्रिपुरा हासिन हालक बम हायि दं अ सुमुं कतर कतर सुमाय दं बैखान लुकुर ताबुक नायथेंखा हापां तामिया प्रिरम एबा सानमां मानिया गाके हान्यो निजिनो गय हय माथां माहाय 10323 हाय इंगाय आबागे गमा STGT रक साख्रि मायांगि दंमनि हाय गमा जोंजाल आ जोंजाल याकाग्रि सिमायां गाके नों नायकल फां गाहामनि सामनो तां दं अबसुमुं कतरखे सोंजालि दंखा लुकुरक बाय हास्तेनि हापां काबियाम चाइरगो बाहायनो ताबुक हामक्रायनाय दुइ दङ लुकुरक तिब्रालेन से सानो हुम्पानो ग्राटा तिब्रालेन से सानो हुम्पानो कानिओ लामा हामा गाहाम दै मानथमुं गाहाम बाता मानथाय रखा बाता माना मोसौ जागो ओ सामुं उनको जागा क्लाय दंने रखा बरबो किसा मगे थेने काजे फानथुं फल फकला फानथुं हापांनि सेपसाब कुटे कुटे देली नो कक तमाव खनाय दङ प्रेस मिट खाय खनावके बरबो माना मोसौ ता तिब्रालेन ले जेमन तेमन गेट तिब्रालेन जेमन तेमन अबतो माना नांगो आ लामा तै कारेनो करलाय मा दंख ओ आगिनि सननि सिनि तिनि आ बाहाय जागारावगो न कामिनि लुकुराव बेरिन जागाय थाङै भिजिट खायौका MLA स्वप्न देवबर्मा 11 मानदाय आबनो कारिबो हायनो बरक तिनि तिब्रा मथनि दुइटा BC न तुइ बाहायनो प्राइमारि कमिटि बो खालायबानि नगजाखा फरि जों तिनि मानदाय आमचायो MLA स्वप्न देवबर्मा बेराय मानो किथिंगै संसजा बेरायमुं ताइ त्रिपुरा मथनि कमिटि खामानि प्राइमारि कमिटि खामानि आबार किसा नायनि बेदि मानिकुं BC रगो हायनो ताइ बेरायनायखा मानदायनि जुदा जुदा लामारक MLA स्वप्न नरन प्रॉब्लम बरो बसाय खनारिका बरं नरन मात बाउंडारी रक नांगो बंनि आबो एडिशन स्कूल न बाउंडारी नांगो बंनि बाउंडारी रगो फाये मुसुक खाओ पुन खाओ माइ लाम्बो माइ नागो गांके अनेक असुबिदा दङ आरो 15 जना स्टुडेन्ट दङ स्टाफ गांके 5 जना स्टाफ दङ गाय बंनि अनेक दै रकनि तो प्रॉब्लम करे हाइपेन पाइप कानेक्शन दंनि हिनि साजाक ताइ किचन गार्डन दंनि कग्रक किचा साका बन किचा प्रॉब्लम रक दङ होननाय ताइ स्टाफनि रूम दंनि प्रॉब्लम दङ संगाबो सालायानो बरमगोनां जिनि चेयारमैन जगदीश देवबर्मा बाय कक सालायनाय तारपर जों आ लामारकबो जों डक्टर नतलां थांमानिबा PWD नि SDU थांगो SDU दं लेयाबो ताक SDU नि 400 दङ हाइपेनबो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
bo thangya bono botalang thangmane ar root nun laika PWD bahai ka klaima nai ne jai hok PWD ne talang thangpano abo PMJSY ni root nei nai apo estimate ako khai nai ri rohajak abono bahai ka klaiman na abono chesta be saman kri to ungo engkai bobono borok sa abono nai na arbo kicha ha kuthuk tongma ba wati rok phaika ako kha harok tolak lekha simna 1223 জন বুবাগ্রানি ইয়াগ্রবই ত্রিপুরা মথাও হাপাই ত্রিপুরা মথাও হাপাই বলে বুবাগ্রানি তেমন ফার্ম নাই বুবাগ্রানি খরাম চল নাই এবং বুবাগ্রা অদিন রবীন্দ্র ভবন কথাসে থাকা जों तब चिनी हारि बर ত্রিপুরা সার সংখ্যাও गोबां शासनबो चिनी अब कमाई थांगनि अबनो टिफिरि तो बनाय सुदो टिप्रा सालनि खरंग सिमिया बुबागा अजा गावो साका मेघालयनि मुख्यमंत्री कानाड शर्मा बमतब बुबागा न फान्देनाय बुरलेन टेरिटोरियल काउंसिल चीफ ऑफ बीटीसी चीफ ऑफ बुरलेन टेरिटोरियल काउंसिल ऑल जहां ओन भयो हा बुबाग्रा जेताबो सामुन खाइ तमनि जत पॉलिटिकल पार्टी रखनो चामै कैसा पॉलिटिकल पार्टी नि प्लेटफॉर्म जे टिप्रा मथा आजिं खानै जे साइफाले बक्ता साइफावनि टिप्रा सावनि कैसा प्लेटफॉर्म मथा और मथानि बिसिंते हानि जे राइट्स नो सेन सानो तमनि जे दाबिनो सुतुने तमनि ओमनि बिसिंते सुस्टेंडेन खायै जों दाबिनो तुबनानि बागै दिनै खाबले तादे बुकुचों तिनी आईपीएफ ति बाहिनो सदर डिविजन कमिटी नि बखाक्तै जॉइनिंग मानमानि कक तमा तंगो फियाबा आबुनि बरनि कक समारोह भिडियो जों मानलिया मांगप्लि सिमिनोखा आबुनि यागुलो जों खनालाय तिप्रा मथा बाहायनो जॉइनिंग नुखा आईपीएफ ति 85 वोटार हाय फाइकानि मन्त्रि सुक्लासरन दोआटिनि याक्तै बानाति हिजा नुखा किदो बखबाय कक सामन सिया बकरि भिडियो के फियाबा भिडियो तंसिनारो एमएलए पल दांसुनि याक्तै लंगट्राइ भेलि आमचायो 48 करमसरा आमचायो बीजेपी बे सीपीएम याकारै 20 नुखुंनि 74 वोटार तिप्रा मथले बाना रमनाय फैका नायनायनि अमांक्रि बिसितै तिप्रा मथानि बाना रमलाय फैका कुइलानो हामबाय मारगो नौनतुनि नो जॉइनिंग सभा गफाय न्यूज कवरेज खायना बागै तुनि 48 करमसरा विधानसभानि बिसिङो परातिसरा बिसि खबजागो तुनि नो विभिन्न बिसिनि दाल बिदाल पार्टी याकारै 22 फैमिली 78 वोटार्स 78 वोटार्स विभिन्न पार्टीनि विभिन्न दलनि त्याग खालायै दिनै त्रिपुरा मथा पार्टीयाव सामिलंका बुबाग्रानि जेना हारमुंनो बुबाग्रानि आदर्श आइडियोलॉजी न चाजागै बुबाग्रानि जे सामुं खायतंमानि त्रिपुरा मथा पार्टी चिनी सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मन नि नेतृत्वे तो बुबाग्रानो हयतो सागै बुबाग्रानि पार्टी न हामजागै विभिन्न दलनि फाय मानजाफेन फायनो जॉइन खायफानि बागै आनि आं 48 करमसा ब्लक कमिटिनि बंनो खा कुहुरबाय खा गामबाय लामसंगो आगामी दिनाव जों थानजाखायै त्रिपुरा राज्यगो चिनि विशेषकै चिनि मानथाय सकथाय त्रिपुरा राज्यनि चिनि भूमिपत्र रक बुंनि जे मानथाय सकथायते अबनो जवागबक सामिल लंनाय हिनि तिनि त्रिपुरा मथा फाय जॉइनिंग खायफायगा ताखनो जे त्रिपुरा मथानि तलाव फायारनो तामको खजामजों आं ताबो जरा चिनि पार्टी त्रिपुरा मथा गो जरा समर्थन खायनाय लामसगो जरा विभिन्न जातीय दल विभिन्न नेशनल पार्टी तंनाय रक जों नुंखा 70-72 बছर ताकबो जों इ हागो विशेषकै चिनि त्रिपुरा राज्यगो जे नेशनल दलक सुनो थकायै मिथ्या प्रतिश्रुति रगै चिनि विशेषकै जरा बर्तमान जे शासक दल बीजेपी दल जब 2018 सिमी जे प्रतिश्रुति रमनी तिनी जनगण खाबली तालदे बुकुचों कैंगर लोकरा करम सराव अभिजित त्रिपुरानि खुङो परनि जे त्रिपुरा मथाव सीपीएम बाय सीपीएम बीजेपी तांनि याकरि त्रिपुरा मथा फाइजंखा आबनि कक मनो त्रिपुरा हासो यांग नासि देगे तिनि खुवायो
Bohanyo manjaka suak kesak baon botol ya basiti botol nga tai jeriawo kop sirap manjaka kebangma abo hai je raja seti factory maniyok kobuljak Tripura ngi tawo je sepana saklai tongni chiri khogai factory kajak Tripura snamani nahar mukti saungtang tong nei hapang abo hai kok tomarok no tam khaya ka granai lam hamya himi tomar tam khaya ka granai Factory mana cai cuma orang kia karena abuni solution orang tu yang tini kaitam lama tu buka, arah bisingo tini paiso pakai cina gosiram parawo MDC football cup ni, kaisa football batai mung matunjaka football thumani bising tu kebang mak khatumjak jala beri lukurok pai naya pai kia, tai jika play rokno la kaisa razaka, final channel rokno 50,000 razaka, sokar razaka borom manka thungai rok buahnya berai sak exercise engka gai abai khainai o factory be katirani tai thungmungo sak gadalai tabuni hai hanya mobile bang nai sak bothong bothong to banya liya sago practice bo nango o kogono message sakha o batai mungni bisingtei thangai manjaka TTAD sini rengbete ni em Robindra Deborma em Bobranjan Diang em Sohel Deborma song obo kok tama khranya miani o batai mung khatongjak kaisa koplong panda Berapa bet pakai berang kosok keleha, amai berano bari ketak semua mariku ngami ke bokela sukses ke memole berani contribution by cung main si, amai tre ketak semua kau ke tinio thong nai ro, kunok balai roi ke jauh ni coach jauh ni both side ni team coach rono akhiro team player rono ake je nai nai dorshok rono po sang ke nai nai mon boye janjani side by ke support ke boro keha potista pri ke sombai chung kaha ma ke nai nai mon boye nau jotono kono khakchamo mari pio ke loge osini media person ro tinebo khelano brang sara purthim bino siranai boye brang highlight khelon boye brang kono khakchamo mario ke pai thawo sini security ro chini roni especially Ananda Bazar OC ake bin staff ake je TSR ro chini SPU camp go Serampara ake tre sal ni phaine ro kono tumu ke prano kono hambai mario ke chini tini bo khelale chong puila kono sau khela chong bangboye bo football na pambe chong mam thon Lai thanoyo nang joto sio chini youth and sports executive member che discounto chong jokon edisio phaimon sio TT edisio one bangla chini sports ni item mane chini football hindi cricket hindi bibino bodiki chini edisi elakao chong thongha are for the first time mane MDC cup hile angno poila chingsao ang chong moketma Bodima chung continue chung kelaiming ke sini bro ro tinio somaso bang masayama nsero chili srairo bari ke Kapang ni tangte bukuk chong o jora no tong thok ter ni jora tong thok ni jora wati ko kari mani jora tong khorok ge kisa satlanglai masing phaya nai mani bagai kongrai bonglai tonglai mani jora kolom kesabangi chong mani jora obo bisini kaisa kolom bisini sakrup sikrup mani jora boyar khok slaijak mani jora ni bagai chini bosak sakrup sikrup tongmayo abaginyo o jora o tongna ni bagai nyai kaham wan chokmung kaham koglam kaham sakmang tongna ni bagai nyai kebang ma extra kisa khlai nyang hayo sawo thuo tongo berayo bai simi ba poriwo simi chakri khayo simbai borok ni sak kaham tongi manya abagai exercise belai nang nyo o football no rang phuruk mani abuno karibo jung besak bai football thungo cricket thungo ba jekono thungo jung chini besak no exercise khaika nini kintu bokha boka hamuna nangnai nini bokhro bo tension kri ina nangnai abun bagi norok nangnai meditation nya kaiba bokhro no thir khlaine wan choknani abun bagi no opti jorauno chini
hukumu ter nya ka ba mata yo suri mani nya ka ba mani aba ha tong na nango o kok no ri tini kok mang sai tu bukha mok bo songni mok luku bo songni bisiti kaisa tong thok songo dhan ni hinjaka 17 tarik ba 18 tarik sale romi mani julai bari ni abanga sora MLA parawo mok luku bo songni luku rok ni obo no puya 6 lakh sil rang sebaye o tong thok ter salam nai mani songo dan ni bisiti arwo manjaka mohakathi Shibara dana ceremony amno cibordan hingga amno kare katal phiok mungo tongkha joya suk bihar tai sima bihar am hairba phiok mani bisitino o songo dan ter songsa jago aro manja phaika juda ja am jani mok bosongni lukurok abai baksano tongkha kwbangma ngorok bo haino panda dalbidal tujulmani Bikhu Thakur Sukhida Bikhu songo bahini manjaka songo terno rugai manjak phaimani o terni bisingtui sini khao khakchangnani borokno hamjaknani borokni bisingo khairok mani o tomungrokno bochung muitu pogoi thangnai abuino obahai terok जों खोनानो नांगौ नायनो नांगौ थांनो नांगौ तुइनो नांगौ बरकनि आसै फैखांके जेसो बखाव थामसि जलिमानि नासलेमानि सेलेंमानि तंमानि सलाइते बस गोबां दंनो नांगौ खाकचांमानि हामजांमानि तंथकनानि दिनै दाबो रवाइनानि रोतानानि आबाहाय गोबां मा सामुमुनि कक दङ हाय हिनो कक दङ नं बागि याफारबं मक लुगु बसनि खोनायदि किसा कक सुगे गनि ngo लाइक में था बोले फेसबुक चाहिए मैं सोशल मीडिया में था लें प्रो सुगे प्रॉब्लम तक ले सो प्लोरा हुआ सुगे गनी मुमा खाए में बैठा जा चीज़ें यहाँ था जा प्रथम फरादरा गौ उठिया रे सरासमा गौ उठिया रे इडी मा मुंबरी में ही जा तगा मारगो मिंटा मिया फोरे सुगे गनिंखा ngoma वेला पैसे ब्रिगे दयरा पोचु वेचा जाफ्राय बेरे तछितरा तछिनरा तछितरानि इदिमा क्यों नामी जिया सुगा क्यों फ्लाइटे सुगया जिया सुगा क्यों अथीमा प्रथम का सी समुप्रीरे चेना रानी सी समुप्रीरे न पैंजा खेरे कठिंका रे सांगादाना परिक्राशे बालूरे सुगे प्रदेशा बालूरे गोंखा सिमी फरागो रिमे प्रिगे याचा तिपारे र न्योंबा याचा लेथवारे गनी सुगया थेमा लुशांचा दयरा पोचुगा सिंग तगाचा राउंचा जिनियों तगा फ्लाइटे मिसाजु सुगया नोपिया कथि लुशांचा ओंगिया तगा सासमिला तगा मिसाजु पोचु सुपोसा पोमरिगे गनीखा या पुइगो ओमना फ्लाइटे खामानि ताले बुकचों अजरानो तुमुनो नासिगे न्यायखांगाय आं जेसो जे सासावि फाइ दंनि रेके रेके वइ ताबु मूल जागाव फायनो नादि जों सातनो हामजागो सातनो नायथग्रोना जायतगो हामिया बाय सकादना मोचंगो गाहाम लामातै थांना मोचंगो ओ संसाराव जे नायथक नोकथक मानथक तंथक मानिनो माननानि मोचंगो आबाहायनि बिसिंतिनो नोकुं हुकुं दल बाया फिक्सा जतबाय तंगानि मोचंगो फियाबा ओ संसाराव जों नबारबो माग्रा मान दङ पहरबो माग्रा मान दङ हा साखाबो दङ ताइ हा साखानि गोबां मा मगिदों थाइगोदों जावै गोथां दंलाय दङ आबाहायके दं दमाव सुरनो केबिन मुं गोबां मा वालायलायो सुग्लायलायो बुलायलायो तगलायलायो नास्रायलायो सेजालायो गाहाम गोरोंफोरा दंदि खायसे खायसे कक सावै बिनि जाया सावै बबनो जाया न बबनो जायालाय दंलाय हिंके ओ अबाहाय इंलाय दंलाय मानि उक्लुगो ताम कारण गे जों तंनारि यानि सेसो के मागोसियो आबुनो
खाकसां मानि तंनानै नांगौ खाकसां मानि खानो गोजाङै तंनानै नांगौ आबन बागिनो खाकसाङै तंना बागै गोबां मा लामा आंनर थासिगो साका आरो नै बिसिङो से जों ताबो कायसे कुइसु जानिजा पुइतु तैलै मानि जागाव खेरेक तावसराय खरक फाराक लायो दोंसो बाक्सा लायो चायो चाव चाया लायो और कक किसेसा खरसाय तंनांके ओ जरावनो जे बार्निं इशू बर कक साय तंमांकाय जों मताय मानो लायनाय तामसे खारिया तंलायखा मताय मानो नोंकांके न जों बनो बुफाङो पानो थुं खुलुमलायखा पाथर पानो खुलुमलायखा बरकनोबो मताय हिनि खुलुमलायखा जों कुनु करै मताय करै आबाहायनो बखावसै हिनिबो खुलुमलायखा फियाबा आं साननाय मा हंके खुलुमलाय माने आबो गाहाम कक मानिलाय माने आबो गाहाम कक तुइलै माने बो गाहाम कक दलाय गाहाम गाहाम कक फियाबा आगि निसिमिनो बाहाय इंगै फाइ जावसो आगि डाक्टर करिफोर बाहाय हाम करासि बर केवबा मताय खुलुमो केवबा मताय लगी बिथिरो आबाके ना हमलाय फाइकेना ब्लेस इगे ताबुक अ जराव के माने मेडिकल डेभलपमेंट खानैनाय जों आबो ताइसा पुइतो चालायो आबो ताइसा आमजो बुं खायजाबा आबो यागलो ताबो जों डाक्टर नासिनि नायबो नाय कुलपालिया हासा हामलियो गमताय बाथांलायो आबो कक्सय ताबुनि मेडिकल लखायसि मेडिकल जे सिस्टेम डेभलपमेंट खानै पानो ननो रोगी रममाया और त्रिपुरा डेभलप काहाम डाक्टर करै आहेरो बुं खासिन जोबा फियाबा जों गामि आमचेरगो ताबो ओ जे आबा हायनो लुपुङै ओंखना हनै मा हंलायो बाक्सा बाक्सा का साक साक नो से बस मताय हिनि साव आब्रखो लुक्रो गसिमानिया आंसे मा आंसे बाबा आंसे गरिया आंसे ब्रह्मा विष्णु आंसे जिसु आंसे बुद्ध आव गोबां मा फालिबाय खेता इके बरफनि आसे फाइकाके किसा धारणा दङ बरंबो एक्सपीरियंस दङ जे मताय दाल हगे बमहाय मताय तुमुं नङै दंखाके अ मताय तमुं बमहाय तुमुं बरफनि तंग कसं बरफनि तमुंनै साइसुदो से लाइजाक अ कक हासिकाया अ कक बरफनि जागाव मुस मसाइया बरफनो तुइजुना बागै बरफ जदि मताय रक नायथायनि दंखाके बरफनो आसे कष्ट टेक्टर ग्ला खामु ओ ककनो पुइजोते जाय बाक्सा साक साक मताय हिनि साव बाक्सा हायनो तामसासिनाय आंसे बाबा आंसे मा आंसे गोबां सालायगता मताय बुङो के अबरफ के पुइजो जाजनाय को गया नों मा खोमानो निलार खे तंनि सोशल मीडिया नुजि सारान ताम दरकारबा साक साक रो भिडियो खायै आबो के 2 नम्बर हिनि हिनजां आबो हायरक या तंखेनो चावो निनि पुइतु बुइसि पिरनाय नों पिरनाय नायया निनार थाङै बुइकेबो हामै फाइकाके निनि रवाय मानै दंखांखाके बुइनानर हाय फायदाय नों मताय सिंके नों बेबक साइमां तानि सोशल मीडिया ओ कक तामसरा आपतिरनो लांपां कक मा हनसिरे ले आयलां कायलां कक आबो हायरक तामंगै ओ माहायरक सावै तुमुं बिजनेस खायनाके नों मतायनो से थकाय दङ जे न मताय हिनि साइ दङ साकपान मताय हिनि साइ कबे नों साकनो थकाय दङ बरफनो पुइतो मानांके नों बनो सकां गाहाम खाय फुरौदि किन्तु जोंनि बिसिङाव मताय मानो हनै सालायनार आं ताबनो मोसां मानो ताबनो वादै वारे दै मानो ताबनो नखा फिले ग्रबानो आबा शयताननि कक साइ दंले मतायनि कक लियाबले आबो गइनो ओ माहायरक ननो नखे दिना तम नखेन से बयनो मताय हिमाला दोरे था किरिउसि खारानि बान्ता किरिउसि ननो मा खुलुमिया बान्ता किरिमिसि ननो रां मारना बान्ता के सिक्रि माने बिजनेस यादे अबहाय खायावै बरनि पुइतो मानांके नों जे साजाक माने शास्त्र साजाक माने जे रीति नीतिओ साजाक माने आ तमुं तंदि किन्तु अमाके तंलाय माने बाय बरन बिसिङो अरै परेंलाय ओसं केस रे लायखा शान्तिकाली समिति बरनि जे ऑल त्रिपुरा शान्तिकाली कमिटि ने खरचा बखुबनो सोशल मीडिया और गोबां बरक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागा साजागै दङ ताबो साके साके साजागो गोबां बरनो गोबां कक साजागै दङ इंगे ताबो साजागनाय बसाबो सानाय बसाबो नों न नि बसानो नों जे मतायनो खुलुमैने जे देशनि गाहाम सानै खुलुमलायो अ खुलुमजागनाय बरकनो नों केसरो
एबा जे बरनो खुलुमजानाय बरनो हामिया सालायो एबा साजागनाय हायै थांलायो आब्रो किन्तु अराय पराय चाबजागियानि दंमानि कक्सि आबगै जानजा जादस पराय दंथों ससियल मीडिया रगो अबाहाय पुइतुनि कक रगनो जे अबाय क्ले बरक अपमान नाय अ कक रगले जतो बर खुंजु काननाया अबाहाय रगनो के मोबाइल ता सागलादि चायाङै तमनो प्रतिबाद खाइनांके निनि जे चायानि सय प्रमाणति प्रतिबाद खाइ एबा बुजियाङै दख बुजगैदि अबसे आन्डारस्टेन्डिं नि कक और तुमफ्ला लाजेनि कोन कक करै सिकिर लाजेनि कक करै केस लाजेनि कक करै आनि मते खाय कारण नोंतिनि शान्तिकाली आश्रम तो काहामनो किन्तु नरक खाइके बुमुं नावै ताइ गोबां बरक गोबां सामुं आबाहाय सन्देह खालायजानाय खाइ दंखा नों बरनो मा बुजगैनाय अबसे समान जागाव फायदेनि कक गलाय जागोता कक गोबां साका नरक चायानो बुनाय सालायनाय आबगै आं अर मा सामा कारणखा कारणसिं बरक गे कक खेरेक मखरा कसा खेरेक तिब्रा साका कक खेरेकबो आबहाय तांनाय बायथुं जत्तनि काहाम नायंगाके खाकचांमा कुफ्लुंबाय कक सालायजांथुं तंलायजांथुं आबहाय कक कसारै तिनि जरान कक पान्दनो अरनो खलबानो पाइथागो कायसा ओ खाकचांनानि बागैनो बरनो कुथुम लाजेमो नायो हुंगाके आबहायबो सावंबोतां ngै दङ काहाम सामुं गोबां माङै दङ ईश्वर लबनानि कायतन लबनानि मताय खुलुमनानि गोबां सामुंनि दङ आबहायके कायसा पान्दा खुमलुंना थाङै दङ बसकाङो कतरमा पान्दा नायनायदि जगलले दङनिको सिनि सांबादिक फाइनान्यो ते हामबाय मारो इरो जतो हाय कायतन बुसाङै जतो मानजांनाय र सामुं जतो नुखारै खायमान बागै बेलेके हामबाय ते सुं बेलेक खाथुं खाजाव ते सुं तो अनेक दिन नुखा अनेक बছर नुखा जाबत माने सुं कन्वेन्सन खायमे दो ताख्लाय बिसिओ कन्वेन्सन खायमान बागै बेलेके हामबाय ए सिनि जतो मिशनारिनि जतो लिडार्स तनाय जतो बिशप बा फादार कातर दिगन दिगन तनाय बरनो बेलेके हामबाय बरनो प्लेन बासि ताख्लाय बिसिओ सुं कन्वेन्सन माने खायमान क्लाइटा हिसाबाव ताव खायन थाङै तो हाचा बेसे उनका खलाजागो म प्राय उनखा लेफ्ट्राय 3 बছरनि परे 3 बছरनि परे से खलाजागो यांगो कता सामु खलायरै गन ताबो ताबो मुखा टॉयलेटटा बसरो नाम जाखना ताबुसा ताकटिस टॉयलेट तो एमने दुई साइड माने लेडीज नि वें साइड yang ke जेंट्स संनिटा ताबो नाम जागै तंमनि बजागाव म माने सामनि हॉस्पिटल हाथाय aha berani da salani tamu salani bagai salam jaga muka salani da muka salarun bagai nangka bo jaga ni phaimun tini angke to tabo ko bisar monjoni to angke Saint Peter bonita mong sagari kisa anbung de Bishu Kumar Debama tamni bagai samoro khlajani na khana rogasu o singoro sing samung khlema hake sini general convention aboni bagai singoro sara tripa all tripa general convention kaisa otor ko kuthum lainai mane kai choni mungsa sakla lainai bagai convention khaina bagai nai singo ja tabu jo to motharo khainai samung khalai dong tabu kata mo samro khlai jaga jong se tabu ko chini pendal tangjak tongo yang gents toilet tangjak tongo kaingo beri rong go toilet tangjak tongo ngai kemo samung khlai jak tongo pendal obai ke samung khlai jak tongo tabu bo mana bo jaga ni phainya ro katini mo hake samro tangani sing ang hke to khumlung district ni goro kobongma district tongo Bisramganj tongo yang khwai tongo yang mandai tongo burukha tongo kungma district ni phaiaro tini samung khlai bo front thegaro nongnayo program changjang ene program 31 tariko get ring lainai amon pore starting khonai shuru khonai ka busro borok ro bangno emne borok sing komse kom 12-13 हाजार ni above target goal na hang tongo ga bu busuk jora phailai abo to chini goal tong ta asuk jora bo mo thani sagari ang ga ke Saint John Bethlehem mo tha no murgi tong mung ta mo mung ke खामानि काथे बुकचों अबहायो संबोतांगन नांगो दिबानिताय नति तेर नति शान्तिकाली महाराज ना श्री शान्तिकाली सेवा आश्रमनि ताबो तामसराय और गरं जागो दिवाली तेर बो उनाय आम बिसिङो चित्तरंजन महाराज तो और चंपकनगर देवाली कायनाय आरो बो जो तलुकरनो बो बिनि फेसबुक भिडिअ नि बिसिंतै जो तलुकरनो मानजाक फायनि खुलुम फायनि कबखा भद्र भावे साका बर खांनाय फायनाय अबनो गोजान
nini puitu khaimani no nung kotor khenuk na nangnai tai ani puitu khaimana ang kotor khenugo mane no omo haya je buini puitu khaimaka hamia omo haiseng lai nangnai কিন্তু আং পুজো খাইমানি কে ব ও বুই পুজো খাইমাকা হামিয়া নিঙ্গা কে আওয়া লাগে কক ফাইথাম কথা আবুইনো ও বো সেকুলার কান্ট্রি ভারত থাকত নং যে পুজো খাইনা খাদি পুজো খাইনা তা খাদি আবহাই কে সেজা লাখি আকলাই খেলে কেস রব রজাকিনি মানো মানহানি নি মানো আবহাই রনো খুব খেল খাই মা চলেও হা সাকো আং নক কাইসা তাং খাংকে আ নক হাবনা বাগি দগলা মাস নামো আহানে ফরকিদি থাঙ্গেন হাবকেনিয়া যে সিস্টেম দङ যে রাইজার দङ আবাকে মা थांलायनाय मा हिमलायनाय निजिनि चायानो फमना बागै बुnya हामिया हानाय आबो हेरो गयाता आबो जों धर्म लामाति बमा थांगो कक काहाम मा सालायो कक हामजालाय मा दंलायो गथालाय मा दंलायो बुजियानो मा बुजिलायो सियानो मा सिलायलायो आबो गिदो जों गोथां दंनानि बागै आइनो माइजाखा तरखा औ नरेन्द्र सार सामाहाय जरानि खरांनि कम थिंनाय सैक्रे नरेन्द्र देव बर्मा सावो आइनो सानानि बागै आजिखा साखा ओंखेनो तरखा आहिकिन पाया बरं मुनिसु उ बरं नगरी माने माल माता रखसे आमहाय वा तक पुनर सार आदा सार वै तर खांखेखा दाम मानो बरखे सि बरंके जेसेबां जादि तरिफान तंनि नोंहा माके दाम माया निन थानि ज्ञान निन बुद्धि निन वान सुकमानि निनि सिमुं निन रोंमुं निनि जे बरकनो कुचुगति साना बागै सामुं अबरक बायसे बरक खतर नाय निनि बुक चांगि तंमनि ज्ञान न सुपुंनानि नांनाय नों तुमनो अ निनि बखरनि जे बुक चा जागाव ज्ञान बाय सुपुंया के आरो हानबिया बायसे पुंगि थांनाय अब बरं गोनां नरेन्द्र देव बर्मा सामान कौन नरनो आं सायखलाका आं बनां जागो अक आगै जों जेसनो सिनानि सिनो हिमना नांनाय अ संजारो अ हासाखौ आसे फैके सिया ngै मानो सिया ओं मानो तामके सिरनाय आ लामा रतुगै मा हिमलाय आसे कक सावि तिनि जरन को 15 खलसियोनो जतना हामबाय।